guys. O, kami ng bulati, mamimili kami mamaya para makalibreng ulam naman kami. Ang gaganda ng mga bulati dito guys. Yan. Sabi nila yung parang gatas-gatas daw. Yan. Yan guys, karami na kami guys. Dito na kasi spot guys, manginit kami. Yan guys. Oh, yan oh. Oh, may huli na. Tabi nitong anak ko guys, oh. Laki. Guys. Grabe oh. Oh. Halos pares ng kamay ko guys. Laki. Ayan guys. Nasa dyan. Yan. Guys. Kachamba kami guys. Grabe guys. Solid guys oh. Ang laki ng binuit guys. Ang laki. Laga. Kachamba kami guys. Ang laki. Maliit lang na fishing rod yung gamit namin guys. So mabuti takuha namin. Thank you Lord.